Okay, so unsaon pagtan-aw sa CPDAS. So first modong ta sa browser, type na to CPDAS, and then na I get started anak. So to na siyang tuplukon, and then professional registration, and then ibasa ra na nimo, and then yes, I have read and understand. Dayon i-fill up ra na nimo kay wala pa man kay account. So balik ta to, i-fill out ra na nimo tanan, imong mga name, mga details about you, apil na ang imong mga about PRC, imong kuan details kana. And then kung nakagama nakatanan ana, maka-confirm na ka, pabot na ka sa confirmation, and then kung ma-confirm na to, sign in na ka dayon. Akong gibuhat same round PRC nga account og kani, pero di ko makalimot. And then kana na siya, dashboard, makita ng imuhang points. Then nagwonder ko 10 points ra ako pero it's okay, at least I have points. May na lang na kay daghan nag-ingon ang uban wala ko no ilaha. So ana ra siya. Check lang ninyo, and then don't forget to log out if you're done. Thank you.